フの僕の時も人が何百万人いる。ウドバチョが少なかった。その時やったら自分が長い時間をウドするとね、やっぱり皆が並んでいるから。今度時間のお祈り時間が迫っている。お祈り時間が迫っていたら、今度みんな後ろに並んだ方たちが自分のお祈り時間がなくなる。これが良くない。その時がね、大事のウドだけ、ワジブのウドだけすればいい。3回まで上がらなくて1回でも大丈夫。そうしたらムズダリファね、もうそろそろ時期ハジの時期やからムズダリファの時にね、もう夜泊まる。夜泊まった時にウドの場所が少ない。人も何百万人もいる。その時にやっぱり私たちが大事のウドだけ、4つのだけワジブがあるのが決めてくれたね、のウドだけはすればいい。ね、それが私たちが時期は時期だから、ある言葉は誰かという方はリクリマコリマコンワリクリマコミマコルということが、それぞれ場所がある。自分がモスク行った時に時間もある、ね、水もいっぱいある。その時大丈夫。そんな全てやってゆっくりやればいい。でも休憩の時はそこまでやらなくても大丈夫。これがイスラムということがどうやみんなやりやすいように形にイスラムを教えてくれる。そしたらお祈りも一緒。お祈りはアルファティハをバジ。例えば皆さんがね、皆さんたちが例えば民間のところで看板もあって、その時私たちがスナ2回やらないといけない。でもスナやる場所はなかった。スナやる場所がなかった。ナフィのスナがやることもある場所がなかった。その時私たちがアヤ呼ばなくても大丈夫。ワラッドリンアミンアルファそれも大丈夫。もしくはワラッドリンアミン、その時はビスミラの弁だね、もしくはビスミラの時も大丈夫ね。そうしたらその時私たちがヤシンワルコアニルハキンアルファそれも大丈夫ね。まずアルファティアがなくさなかったら大丈夫。アルファティアがなかったら終わり。もうダメ。アルファティアが大切だから。だからその時の場所が違うから、私たちがちゃんとそれが勉強すれば、インシャアラ私たちがAllahいろんなilmuが出てくるで、インシャアラ。Kemudian ketika musim haji juga sama seperti itu. Ketika musim haji jutaan orang yang ada di tempat yang tawaf di Ka'bah. Maka ketika yang tawaf di Ka'bah itu kita ingin sholat di makam Ibrahim, kita ingin sholat 2 rakaat sunnah. Kemudian tidak memungkinkan kita untuk sholat lama, tidak mungkin kita untuk sholat 2 rakaat lama. Maka kita itu cukup Al-Fatihah saja. Kita sholat 2 rakaat, menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, kemudian kita sholat 2 rakaat. Kalau kita sempat baca ayat. Tapi kalau tidak sempat cukup baca Al-Fatihah saja. Baca Al-Fatihah waladdallin amin. Kemudian baca. Kalau sempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak sempat tidak baca. Langsung apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Itu dia masalah. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Kecuali Al-Fatihahnya tidak dibaca, baru salahnya tidak sah. Maka ada diajarkan dalam Islam itu tidak pernah mempersulit kita. Islam tidak pernah mempersulit kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting kita ada kemauan untuk melakukannya, kita berusaha untuk melakukannya, maka Allah akan berikan jalan. Islam itu tidak keras seperti yang kita bayangkan. Maka disebutkan Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian teman-teman, kemudian sempat dibahas juga tentang pekerjaan. Kemudian yang bekerja pun seperti itu. Kalau sedang sulit kita bekerja sholat pas ketika waktunya, dalam keadaan kita tidak nyaman, tidak diberikan waktu sholat dan sebagainya macamnya, boleh sholat sambil berjalan pun boleh. Sholat sambil bekerja pun boleh, diperbolehkan. Itu Al-Quran yang mengatakan, Allah yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Maka terhormati Allah SWT. Yang penting kita jaga wudhu kita sempurnakan wudhu kita. Yang kemudian setelah kita buang air kecil atau buang air besar, cuci tangannya, cuci tangannya, Setelah kita cuci tangan, baru nanti ini kadang-kadang kita habis buang air kecil, buang air besar, kita nggak cuci tangan, Kalau bisa usahakan cuci pakai sabun. Dan di mana saja, di tempat yang teman-teman yang kunjungi, kalau saya mungkin pergi ke rest area, atau pergi ke tempat di Indonesia, apalagi Indonesia pergi ke musola mungkin di Indonesia, pergi musola kita ingin mau tempat sholat atau tempat berwudu atau tempat buang air. Kalau seandainya habis buang air besar, buang air kecil, tidak ada sabun di sana, beli
ada tinggal di tangan kita. Kenapa? Dalam kaidah fikih, dalam ilmu fikih, kalau seandainya kita mencuci tangan kita masih ada bau kotorannya di tangan kita, itu masih dibilang najis. Masih bilang najis. Maka teman-teman rahmati Allah SWT, kalau saya nanti kita pergi kemana saja, kira rest area atau ke masjid tidak ada sabunnya, kalau kita sanggup untuk beli sabun, kita punya uang belikan sabun untuk masjid. Sehingga itu termasuk amal jariah bagi kita. Sehingga ketika orang berwudu di masjid itu, ketika orang berbuang air di masjid itu atau di tempat itu, maka dia mencuci tangannya pakai sabun, berarti sudah membantu orang lain menghilangkan daripada hadas tangannya yang kotor. Maka kita cerita mau Islam nak kalau setiap pertama an-nazafatu minal iman di kotoran ini kore hadis jangan an-nazafatu minal iman di kotoran kore ga kotowazaなんですけども、ここが綺麗が一つのイマン信仰の中に入ってますよって。確かに日本の中でどこでも石鹸置いてる。だから私たちがどっかサービスエリア行った時とか、どっかに、ね、私たちがコンビニとか、大体日本の中でサービスエリアかコンビニかトイレは大体石鹸置いてる。大体は石鹸置いてる。そうしたら私たちがインドネシアか違う国とかバングラデシュとかインドネシアかパキスタンとかどっかに車によって私たちがモスク行くかもしくはムソラ行くかサビセリア行くかトイレに行った後に必ず手を石鹸で洗ってください。ナジスということが匂いがなくさなかったらまだナジスということで必ず匂いは消さないといけない。匂いは消さないといけない。もしそのサービスエリアの中でもしくはの中で石鹸がなかったら自分がコンビニ行って石鹸買ってあげてください。それもジャリアに入れます。それもサダカジャリアに入れ